Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 3 de Moonlight Chicken. El episodio pasado fue un episodio bastante cargado de información y que prácticamente sentó las bases para ver cómo se iban a ir desarrollando las diferentes temáticas o problemas que nos está planteando la serie. Ahora que me acuerdo, en el video pasado les dije que si alcanzaba tiempo al final íbamos a ver las escenas, la escena eliminada que tuvieron de Airmix, pero pues al final me olvidé. Igual creo que ya se había hecho de noche, así que no iba a alcanzar el tiempo. Así que vamos a ver si se puede hoy. Ojalá no me olvide de nuevo. Ya saben cómo soy, lo siento. Voy a tratar de acordarme. Espero mi memoria no me falle. Pero bueno, antes de comenzar no olviden apoyar el canal con un like, una suscripción o un super gracias. De verdad que con cualquiera de esos me ayuda muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Disculpen si hoy hay más ruido del habitual, pero no sé por qué hay niños ahorita en el parque. Se supone que es hora de colegio. ¿Qué están haciendo ahí? Ay, mi vida. De verdad, si supiera de cuántas personas es el hogar ahora mismo. โปรเจกต์ Banana Food Court เฟส 1 เนี่ยเกินทำลายมาพอสมควรแล้วนะ Es el proyecto del que estaban hablando, ¿no? En el que iban a ampliar, no, iban a hacer un patio de comidas en cierta parte del mercado o algo así. Sabía que iba a tener relevancia más adelante, por algo lo estaba mencionando. Y creo que es esto. ¡Ah! Y Gwen trabaja aquí, en este proyecto. ¡Oh my god! Esperen, ¿qué son? ¿Arquitectos? เขาให้พวกเราเนี่ยเซตทีมขึ้นมาใหม่ทีมหนึ่งเพื่อเวิร์กโฟร์ดเฟส 3 ล่วงหน้าเขาบอกให้แล้วเขาให้พวกเราเนี่ยเซตทีมขึ้นมาใหม่ทีมหนึ่ง Y las publicó. Oh. โฟร์ดเฟส 3 ล่วงหน้าไปเลยเตรียมตัวด้วยนะว่าไงครับคุณหวนมึงช่วยส่งพรีเซนเทชั่นให้กูเร็วหน่อยก็ดีนะกูเลื่อนลูกค้ามา2 รอบแล้วขายมึงไว้เยอะด้วยย้อนนี่พี่ออฟอันนี้อะไรพี่อันนี้ก็เป็นบริเวณพื้น No me jodan. Es la tienda de... Oh my god, no. No, 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 no. ที่รอบๆเฟส 3 ไงที่เขากำลังเจรจาทุบทิ้งกันอยู่ Pues esa negociación no procede. Pero el tío Lim está necesitando dinero. O sea, bueno, ahorita quizá no tanto, pero quizá pronto lo haga. Y entonces se vea forzado a... ¡Ah! ทุบทิ้งเหรอ Oh my god. ทำไมวะ Su herramienta de trabajo. เปล่าพี่ Todo el esfuerzo que le ha costado construir lo que tiene. ¡Oh my god! Y Gwen está implicado en este proyectito. ¡Ay, Dios mío! No, chicos, no. Esto se va a poner feo. El sueño de la luna eterna. No. Mi gata se volvió loca. Un flotador, por favor. Es un festival. No, ya están yendo a hacer el estudio. Ay, Dios mío. เจ๊ผมขอบคุณเจ๊มากเลยนะครับที่ช่วยคุยให้ครับบางร้านเนี่ยบางบ้านเนี่ยก็ต้องคุยตั้งหลายรอบนะครับ ธรรมดามันอยู่กันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ ก็คงจะกลัวโดนมองว่าขายสมบัติพ่อแม่กินนั่นแหละพ่อรุ่นแม่เจ๊ผมว่าจะถามเจ๊ครับว่าไอ้ตึกฝั่งตรงลงนิ้วอะครับแถบร้านพระจันทร์มันไก่เนี่ย Yo creo que sí es como un barrio chino, ¿eh? Ahora que mencionan ผม ópera ต้องไปคุย china. กับใครครับ ไอ้สงไงไอ้สงคนเดียวเลยเอาเบอร์ไหมล่ะ เอาครับ ¿Son? ไอ้สงคน Es el propietario, porque hasta el momento no estaba segura si Lin era dueño de su propio local o solo lo เดียว alquilaba. เลยเอาเบอร์ไหมล่ะ Si no es él, estamos perdidos. อ่ะไก่ป่าเอาโทรศัพท์ให้แม่หน่อยลูก Porque si él acepta vender, ay Dios. ที่แถวนั้นน่ะนะยังไงสงมันก็ปล่อยเช่าหมดอยู่แล้ว
จริงๆไอ้โซ่เป็นคนคุยง่ายเชื่อเจ๊ไม่ยากอะไรเลย ไม่มีอะไรยาก แล้วถ้าคุยไม่รู้เรื่องนะอ่ะใช้ภาษาเงินคุยกับมันผ่านฉลุยเชื่อเจ๊โอเคไหมจะว่าไปเจ๊ก็เสียดายนะอีพวกนายทุนเนี่ยนะอะไรแม่งก็ทุบทิ้งตึกแถวนั้นน่ะนะเว้ยบ้านเก่าทั้งนั้นเลยนี่ถ้าเจ๊เป็นเจ้าของนะ Exacto, esa es una mejor idea. ¿Por qué diablos demoler edificios que tienen historia? เจ๊จะเก็บเอาไว้ทั้งหมดเลยแล้วก็ Podrían aprovechar el potencial histórico y convertirlo en turístico y hacer que más personas lo conozcan y que tenga más afluencia de ทำให้เป็นต gente. ลาดเก่าเปลี่ยนพัฒนาทั้งหมดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว Exacto. แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนเช็คอินนี่อะไรในทุนแม่งก็ทุบทิ้ง Exacto, señora. Ok, por un momento, o sea, al principio parecía que ella estaba de acuerdo, pero supongo que lo decía ya de manera como que resignada, porque sabe que de alguna manera el dinero lo puede todo y ¿me แม่อย่างเดียว entienden? นี่อะไรในทุนแม่งก็ทุบทิ้งไม่มีปัญญาทำอะไรสักอย่างทุบแม่อย่างเดียวเสียดาย Dígaselos. Ay, no, me preocupa. ¿Y estos dos? ¿Estoy interrumpiendo algo? Chao. Chao. ¿Qué cosa? อะไรวะ Que si le gusta o disgusta que... เสียใจอะไรกูเพิ่งเริ่มเรียนเอง Oh, eso es lo que significa. Y el otro, no estoy triste. Ay, Dios. Eso es muy gan de su parte. อ๋อแปลว่าเสียใจเหรออ่ะอ๋อพูดไปมันก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดี Güey, por ahí me dijeron que van a haber muchos parecidos entre esta parejita y el Teen Gang. Y por ahí también me mencionaron una teoría que me llegó acá. O sea, lo sentí como toda una historia completa y me rompió el corazón. O sea, no me lo rompió y sentí bonito a la vez, ¿me entienden? Voy a ver si encuentro el comentario para leérselos. Aunque ustedes ya deben estar enterados, pero por si alguno no lo sabía. Aquí está. En primer lugar, muchas gracias y un beso gigante para Mariel Carolista. Y bueno, ella nos dice que hay una teoría que dice que Ting y Gan son las reencarnaciones de Hart y Lee Min. Esta vendría siendo la razón por la cual a Ting le gusta tanto la voz de Gan, ya que en su vida pasada no pudo escuchar su voz. Explicando el por qué Ting se enamora de Gan cuando lo escucha cantar. También se dice que Ting, aparte del hecho de haberse enamorado primero, hizo todo lo que hizo para hacerle sentir a Gan lo que es estar incondicionalmente para alguien como lo estuvo Lee Min para Hart. Esta teoría tiene buenos argumentos. Desde el día que supe de esto no puedo evitar ponerme triste cada vez. ¿Verdad? Sí, es muy... triste y bonito a la vez. Ese tipo de historias con reencarnaciones a mí de alguna manera me hacen sentir nostálgica o no sé qué siento, pero me duele. Ahora sí, sigamos. พูดไปมันก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดี คำเนี้ยมันยากใช่ป่ะยาก Ok. Ay, voy a tratar de recordarlo. Es bonito que esta serie de alguna manera te enseñe o deje rastros al menos en tu memoria de estos signos que en algún momento pueden ser útiles. คำเนี้ยใช่ป่ะยาก Ay, cómo sonríe. Me lo como. ¿Eso no era gracias? No, gracias es así, creo. Ajá. Doblemente gracias. Gracias por intentar hablar conmigo.
Él sí ha viajado. เล่าให้ฟังหน่อย Me pregunto si en algún momento nos contarán la historia de los padres de Gan o qué pasó con ellos. De Gan, digo, de Li Ming. Uy, le va a contar sus experiencias. Y ver a Li Ming todo fascinado con lo que sea que le esté escribiendo. Me encanta. Me encanta. Miren esa toma. Miren esa toma, por favor. Las luces. Todo. เล้งฮะเดี๋ยวกูฝากร้านแป๊บนะ Está aquí por su trabajo. Aún tiene el photocheck. ลุงโอ้เยอะขนาดเนี้ยปิดร้านไวเลยดิ ไม่หรอกคุณ เดี๋ยวพรุ่งนี้มีงานที่ศาลเจ้าอ่ะ เนี่ยกำลังเอาไปให้เขาอยู่พอดี ดีเลย ฝากช่วยดูร้านกับไปเล้งหน่อยนะ เฮ้ยผมขอไปด้วยดิเฮ้ยเดี๋ยว Me interrumpen en momentos importantes. เจอกันเล้ง Len ya debe estar sospechando que aquí pasan cosas. อยากชื่อจิมจังเว้ย อ้าวสวัสดีสวัสดี เฮีย อ้าว โอ้ มาไงกันจิมคิวอะไรมาเต็มเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ เหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วเฮีย คุณขอไปล้างมือนะ เอาสิเฮียแต่ปีเนี้ยผมช่วยได้ไม่เท่าปีก่อนนะ โอ้โหไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ก็เหลือแล้วเนี่ย ผมเอาข้าวมาฝากเฮียด้วยนะนี่ไงเฮียของเฮียกับลูก Tus โอ้โห hijos. ขอบใจมากๆนะอุตส่าห์มาส่งเองเลยอ่ะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเซ็นชื่อในสมุดให้เฮียหน่อย ¿Cómo le dices Mía. al amor de tu vida que tu Chévere. empresa o donde sea que trabajes está a punto de quitarle y demoler su herramienta de trabajo más importante? Prácticamente su única herramienta de trabajo. El negocio por el cual se ha esforzado tanto y que le ha dado tanto también. สมุดให้เฮียหน่อย พรุ่งนี้เฮียจะมีคำประกันของคุณ ร้านอาจารย์มันไก่ ที่เป็นเจ้าภาพกันมาทุกปีเลยโอ้ยเฮียไม่เป็นไรคุณเองน่ะปิดท้องนอก ไม่เป็นไรนะช่วยๆกัน ไม่เป็นไรเฮียแล้ว เฮียจะช่วยโปรโมทร้านให้ไง Él promociona su ผมบอกไป restaurante. ว่า ผมอยากช่วยทุกปีแล้วเป็นไงบ้างวันนี้งาน Leo es tan generoso. เรียบงานแบบนี้เลยเอาครับไม่นานพวกเรามาช่วยกันเอาข้าวไปเก็บแล้ว Me gusta el contraste que hay en cada escena entre este tono medio azul blanquecino con algo cálido, ya sea amarillo o naranja. En la última escena del episodio pasado con naranja. Mm. คุณ เป็นไรเปล่ามีเรื่องให้คิดนิดหน่อยอ่ะ ถ้ามีอะไรไม่สบายใจอ่ะ ก็ลองใช้วิธีของผมดู หน้าคนอมทุกข์แบบคุณเนี่ย ผมมองแบบเดียวก็ดูออกอ่ะ Además ha estado más callado de lo habitual, o sea, ก็ดูออกอ่ะ sus coqueteos constantes prácticamente han cesado. ดูดวงเก่งด้วยเหรอ คนแถวเนี้ยชอบทำหน้าแบบคุณทั้งนั้นนะเวลาสิ้นเดือน ผมเป็นพวกหลังชนฝาบ่อยอ่ะ บางทีก็ไม่รู้จะไปต่อยังไงดี
เขาต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันบ้าง เราช่วยได้ไหมอะ มั้ง หรือไม่ก็หลอกตัวเองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงช่วยเราไปแล้ว นี่ไง อย่างน้อยตอนเนี้ยคุณก็ยิ้มแล้วนะ Hasta en eso eres bueno. ¿Lo ves? Y dices que no puede ser el hogar de nadie. ลุง ผมถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหม เรื่องของเราอะผมไม่มีโอกาสเลยครับ Otra persona en su vida. Ya decía yo que faltaba información sobre él para entender de alguna manera, no sé, el hecho de que él se rehúse a enamorarse y que también no se sienta capaz de ser el hogar de nadie. Pero no sé, a ver, vamos a ver quién es este personaje. Por cierto, la transición me encantó. นี่เดี๋ยวเขามันไก่จานแรกอะเราให้เทพเจ้าท่านก่อน เอาเลิกหน่อย จะได้เฮง ¿Qué dijo? ๆเราให้เทพ Nuestro primer arroz con pollo. ¿Será que el negocio empezó con ambos? เฮ้ย วันนี้วันดีทำหน้ามันดีเลยดิ ไหน ได้หรือยัง นี่คุณ Señorita, me estás moviendo el ผมไม่ลา mouse. ออกหรอก Y él dejó su trabajo ก por ลัว ese ไข่ข้าว negocio. มันไก่จะเลี้ยงดีไม่ไหวสิ นี่ผมจะบอกอะไรให้นะ คนที่เขาเป็นเจ้าของกิจการน่ะเขาไม่กังวลกันหรอก ถ้ามันจะไม่รอดอ่ะ ก็แค่ช่างมัน Sí, suele pasar. Los empresarios usualmente han caído varias veces antes de salir adelante y lograr todas las cosas que han logrado a su pareja, ¿verdad? Oh, ¿y qué เรา pasó? ผ่านความลำบากด้วยกันมาเยอะนะ ผมไม่ทิ้งคุณหรอก Ay, la carita de sí, Lee. No, Jim, ya ven. Ay, otra vez me estoy confundiendo con el nombre. มาว่ากันไหมข้าแต่เทพเจ้าทุกองค์ ขอให้ท่านรับรู้ไว้ว่า ร้านพระจันทร์มันไก่ จะเป็นพยานรักของเรา Así สองคน nació Moonlight Chicken. Oh my god. Se me apagó la จะเป็น laptop. พยานรักของเราสองคนเบาๆขอให้ท่านรู้ไว้ว่า ร้านพระจันทร์มันไก่ จะเป็นพยานรักของเราสองคน จะเป็นพยานรักของเราสองคน Ay, lo felices que se veían. ขอให้ถึงด้วยนะครับได้ครับผม Tengo que admitirlo, ahí había química, había química. ได้ครับผม Oh. ว่าตรงขวาคุณนิดหน่อย นี่เหรออีกใช่ สวัสดีครับพระจันทร์มันไก่ยินดีต้อนรับนะค Esa รับ fue la inauguración. ¿Qué pasó con él? เทียนมีนี่ ผมดูจะท่องบทเสี่ยวจีนได้หมดแล้วนะคุณ Ese es el libro que Gwen estaba viendo el episodio pasado, ¿verdad? เทียนมีนี่ Oh, no es, porque era algo de 3, 6, 5, 365. ผมดูจะท่องบทเสี่ยวจีนได้หมดแล้วนะคุณ Y Yadin también estuvo en sus brazos.
a nadie más que no sea Vix. No, mentira, es que también veo química. Y Evan estaba feliz ahí en los brazos de su familia. Mírenlo. El sentimiento de calidez que hay aquí y de alguna manera ayuda a que todo esto esté en amarillo y atrás esté todo frío. O sea que en algún momento Jim sí fue el hogar para alguien. O sea, sí se sintió ser el hogar de alguien. Se llamaba así. Es el celular de él, o sea, de su ex. Y está recibiendo una llamada. Y la contestó. Ah, era una chica. Pensé que era Gaipa. En la foto, en la primera foto se parecían. Lo siento. ¿Le estaba haciendo infiel? Oh my god. No, pues si ella era la de la foto de su fondo de pantalla, también, pues, ¿cómo la va a poner de fondo de pantalla? Se pasa de menso. No es que no es que yo tenga experiencia en infidelidades, pero es que es obvio que no vas a poner a tu amante, o no sé quién será el amante aquí. Quizá ella piensa que es la oficial y en realidad el amante es él, pero para él también ella sería el amante. Bueno, ahí pasó algo. El punto es que no vas a poner la foto de tu trampa en el fondo de pantalla de tu celular, sabiendo que en cualquier momento alguien la puede ver. O sea, lo engañó, no puede ser, con lo enamorado que se veía. Jim. แต่คุณเดี๋ยวนี้แอบเช็คโทรศัพท์ผมเหรอ Señor, usted no es muy inteligente que digamos, aparte de traidor. มันมีอะไรให้เช็คปะล่ะไม่มีใครจะไปกล้ามีอ่ะรักจะตายอยู่แล้วแล้ววันเนี้ยไม่ต้องรอผมนะผมจะไปนอนบ้านแม่ไปก่อนนะ Así que llevaba una doble vida el desgraciado. เจอกัน Pobrecito. Ay. ร้านนี้ก็เลยเป็นร้านที่ผมทั้งรักและทั้งเกลียดแต่ถ้าเกลียดจะเอาอะไรกิน Se lo acabo de contar เป็นร้าน todo. ที่ผมจริงไหม Es el elemento que lo ha sacado adelante, pero a la vez el elemento que siempre le va a recordar de alguna manera a esa persona que traicionó su ที่ผมเห็น confianza. เนี่ยคุณไม่ได้เกลียดมันหรอกรักมันมากกว่าอีก ผมเคยเห็นเป็นพี่สาวคุณนะ เวลาที่มันชอบบอกว่าความรักชายแบบมึงอะไม่มีจริงหรอก สู้ชายหญิงปกติไม่ได้หรอก แล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู แล้วก็ได้ทำให้ดูจริง ไม่เอาดิลุงความรักอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศซะหน่อย Y uno no ชาย tiene หญิ por ง qué เขา ser เลิก más ทุกวัน fuerte que el ไม่ otro. เห็นจะมีใครสนใจหาสาเหตุอะไรเลย ความรักมันจะห่วยหรือมันจะดีอ่ะมันไม่อยู่ที่เพศ Exacto, simplemente son personas, hay personas que saben apreciar la confianza y todo lo que das por ellos, pero otras que simplemente ความ no รัก y มันจะ les ห่วย vale เพราะว่า madres y ความรักอ่ะ te apuñalan por la espalda. ความรักมันจะห่วยหรือมันจะดีอ่ะมันไม่อยู่ที่เพศลุงก็รู้ ๆ รู้ ผมก็คิดของผมแบบนี้นั่นแหละ แต่เอาเข้าจริงอ่ะผมโคตรรักร้านนี้เลย
Por supuesto que sí. เอ้าแล้วไงเนี่ย กลายเป็นเรื่องผมซะงั้น คุณเถอะหายเครียดหรือยัง No creo que lo haga sabiendo o habiendo escuchado recién lo mucho que ama ese restaurante. Ay, Dios mío. ¿Será que se entera por él? Ojalá sea así, porque si se entera por otra persona, creo que sería un golpe aún más duro. เมียจะคุยกับผมอ่ะ เรื่องงานนี่คุณไหม Uy, 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 uy. Al parecer sí, se lo va a decir, se lo va a decir. Estoy nerviosa. เฮียงั้นเดือนนี้ผมไม่ต้องโอนให้เฮียแล้วนะ อ่ะเฮียนับดูก่อน รู้นะ เฮ้ย เรื่องร้านเนี่ย ตัดสินใจเร่งตัดสินใจให้หน่อยนะ ขอบคุณมากเลยเฮียที่มาบอกผมอะเฮียถึงได้มาบอกด้วยตัวเองนะไม่อยากคุยผ่านโทรศัพท์ Ok. เมื่อวันก่อนผมคุยกับเจ๊หงว่าไอโครงการอ่ะ มันจะโดนรัดผมด้วยอย่างเฮียตอนแรกก็บอกว่าไม่เอาอ่ะคิดว่าไม่เอาเหมือนกัน แต่ว่าทางบริษัทโทรบอกเองเลยว่า เอาหมดนี่เลย รวมถึงซอยนี้ด้วย ไม่รู้ว่าจะไปทำร้านจอดรถหรือว่าร้านกาแฟ มาครับพี่ ตั้งเกี่ยว แล้วเฮียเอาไงอ่ะ ก็คงลองคุยดูก่อนอ่ะ Aún no lo ha เล่นมาบอกด้วยตัวเอ decidido. งแต่นั่นเนิ่นๆเนี่ยเล่า Bueno, gracias por la consideración de comunicarse. ได้เฮียแป๊บนึง เอาขิงมาด้วยนะ เออ Y pensar que está trabajando para ambas posiciones, por así decirlo. Imagínense estar en su posición. เฮียได้แล้ว ไม่เป็นไรเฮียมาแต่นะ Reconoció esa bicicleta. แดกฟรีเหมือนเดิมนั่นสิ นี่หมิง Ah, desde afuera ya sabía que se iba a encontrar con él y supongo que a él siempre le da comida Con el que gratis. hincha el puya. Bien. เดิมนั่นสิ นี่หมิง Quizá de alguna manera le molesta que su tío sea tan generoso porque piensa que con tanta necesidad que tienen ellos, pues de alguna manera no sería lo más eficiente para él. เกรงใจเจ้าของที่ด้วย แม่งเป็นคนรวยแล้วอ่ะ จะแดกฟรีทำไมวะรู้เป็นขอทานอ่ะปากแก้วนะมึง Tiene อ่ะ un punto. จะไม่มีที่หาแดกอยู่แล้ว ไม่มีที่หาแดกเลยอะไรลุง ไม่ใช่เรื่องของเด็ก ¿Por qué lo sigue tratando como un niño? Bro, no, no puedes tratar así a un adolescente. Sobre todo en justamente su etapa de adolescencia. De por sí ya tienen una crisis existencial en la que no son ni niños ni adultos y están en ese proceso y ¿me entienden? Descubriéndose a sí mismos. Odian ser tratados como niños porque no lo ไม่ใช่ son. เรื่องของเด็ก ลุงก็บอกมันไปเถอะแต่มันก็ไม่ด่าผมอยู่ดีอ่ะ เจ้าของที่อ่ะเขาจะขายร้านเราไปทำศูนย์อาหารนะ แล้วจะส่งมาเรียกเท่าไหร่อะลุง ถ้าจะเซ็งอ่ะ 300,000 ¿Cuánto es eso? En dólares. Chicken Stranger.
มีอะไรอ่ะ ผมมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยอะออกมาเจอกันได้ไหมครับ ได้สิ Ay. ผมเชื่อแล้ว หน้าตาคนอมทุกข์อะมันดูออกจริงด้วย เครียดเรื่องร้านอ่ะก็แต่คุณฮะหน้าตาคุณก็ También ไม่ está ต่างจากผมนะ preocupado por tu restaurante. แต่คุณฮะ Ah. หน้าตาคุณก็ไม่ต่างจากผมนะ Y es que es por lo เอาเรื่องคุณดี mismo. กว่า มีอะไรจะคุยกับผมอ่ะ เรื่องร้านที่คุณหมายถึงอะใช่โปรเจกต์มารีนาฟู้ดคอร์ทหรือเปล่า คุณได้ไง คุณจำวันแรกที่เราเจอกันได้ปะ Cierto. ¿Qué estaba วันนั้น haciendo ผม él ไปฉลอง ahí? เลื่อนตำแหน่ง แล้วผมก็เพิ่งรู้เหมือนกัน ว่าโปรเจกต์ที่ต้องทำอะมันคือมารีนาฟู้ดคอร์ท คุณมาบอกผมทำไมอะ ผมไม่อยากให้คุณรู้จักคนอื่น Y es lo mejor. คุณโกรธผมใช่ไหมอะ ผมจะโกรธคุณเรื่องอะไร มีแค่นี้ใช่ไหมที่จะคุยกับผม เฮ้ยลุง Menos mal no está enojado. O sea, sé que ผมว่าเย็น no เนี้ย está enojado, pero duele. ผมว่าเย็นเนี้ยอย่าเพิ่งมาร้านผมดีกว่า อยากเข้าคณะอะไร อยากเข้าที่ไหน Qué complicado. Pobre mi güey. Y también pobre mi Jim. Ay, la vida. Ay, ¿por qué es tan cruel? อ่ะลุงเย็นเย็นขอบใจมาก แป๊บๆก็จะลอยกระทงแล้วปะยังจำได้อยู่เลยอะปีก่อนกระทงไอรีหมิงไฟไหม้คว่ำหมดเลยอะมึงจำได้ปะที่มันโวยวายแบบกระทงผมเงี้ยโคตรฮาจำได้ปะปีนี้ลูกไปลอยด้วยกันไหมอะ Sus ojitos. ให้เป็นเรื่องของเด็กๆเขาเถอะ โอ้เราอะชอบคิดว่าตัวเองแก่ทำตัวแก่ไปเองหรือเปล่า เราไม่ได้แก่ขนาดนั้นซะหน่อย Confirmo, confirmo. นี่ไง ยอมหลายรอบแล้วนะ ไม่เท่ตรงไหน ¿En อะ serio? สาวก็เท่ ผมดำก็เท่ จริง Igual ahora hasta los jóvenes se lo pintan de gris. Es más, yo un tiempo No tuve, le guana. quería tener el cabello gris, así todito, todito. ๆเราเรื่องร้านอะ Pero pues mi cabello es débil y no aguantaría una decoloración así. เราเรื่องร้านอะอย่าส่งเข้ามาไงบ้างลูก เดาใจเฮียแกไม่ถูกเลยว่ะ มีเวลาก็ค่อยๆคิด ค่อยๆหาทางกันไปเนอะให้แม่ไปช่วยคุยให้ปะ ไป ไม่เอาไก่ปลา
ยังไงถ้าเขาจะขายอ่ะเขาก็ขายอยู่ดี ไม่ไง ก็เผื่อจะได้เตรียมตัวทัน นะ ให้แม่ไปช่วยคุยให้ Ojalá. แต่ต้องแลกกับการที่ Lo que no entiendo es por qué diablos no tomaron en cuenta todo lo que dijo la señora. O sea, hasta la señora tiene mayor idea de cómo desarrollar un proyecto tomando en cuenta todo lo que ya existe para no perjudicar a las personas que ya viven ahí. O sea, esa señora es mejor proyectista que los que realmente han estudiado para ser proyectistas. ¡Ay, Dios! ลงไปลอยกระทงกับผมนะโอเคปะแต่ต้องแลกกับ Debe ser การ mejor. ที่ลงไปลอยกระทงกับผม Creo นะ que vaya sí o sí. โอเคปะ คิดดูก่อน ไม่รู้แหละ ถ้าถึงวันนั้นลุงยังว่างอยู่อ่ะ ลุงต้องไปกับผมนะ ขอบใจมากนะไก่ป่า Es un gran amigo, Bye. un gran soporte para Jin. ผลการเรียนของเลิศโทมีในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วงนะคะ ครูก็เลยคิดว่าเนี่ยจะต้องเตรียมตัวให้หนักกว่าคนอื่นสักหน่อย แต่อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยรับทราบไว้ ไม่ทราบว่าผู้ปกครองเนี่ยเคยถามเขาบ้างไหมคะ ว่าเขาอยากเข้าคณะอะไร ผมก็แล้วแต่เขาเลยครับ ถึงจะแล้วแต่เด็กเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะคะว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่า ต้องดูความพร้อมของเด็กด้วย เพราะว่าคณะบางคณะเนี่ยก็ต้องใช้คะแนนสูงเลยค่ะ ถ้าให้เขาเรียนพิเศษจะช่วยเขาได้ไหมครับ ถามว่าช่วยไหมก็ตอบยากนะคะ เพราะเด็กแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกัน บางคนก็จำเป็น บางคนก็ไม่จำเป็น แล้วแต่ว่าผู้ปกครองไหวไหมอ่ะอันนี้ก็คือ รายชื่อมหาวิทยาลัยแล้วก็คณะนะคะ ถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเนี่ยก็สอบถามในไลน์กลุ่มผู้ปกครองหรือว่าจะถามครูเพิ่มก็ได้ค่ะ ได้ครับ Supongo que allá las universidades son prácticamente igual que acá, que hay universidades nacionales y universidades privadas. En las nacionales usualmente requieres un alto puntaje para ingresar. Lo bueno es que prácticamente tus estudios son gratuitos, solo pagas por el examen de admisión. Mientras que en las privadas pues sí tienes una mensualidad y todo eso, pero pues a la hora de ingresar no te exigen tanto. Yo demoré 2 años para ingresar a una universidad nacional, pero bueno, al final lo logré. Y pues precisamente por eso, porque no quería que mi mamá tuviera que gastar más por eso. Mi papá tampoco es que gane mucho. Yo vivo solo con mi mamá, mi papá y mi mamá se separaron cuando yo era chiquita. Y mi mamá se volvió a casar con otra persona y pues en ese tiempo pues tampoco quería que esa persona que prácticamente no tiene ninguna responsabilidad sobre mí porque es mi padrastro, no es mi papá, también tuviera ese tipo de problemas. Aparte de que a la edad en la que yo elegí mi carrera tampoco estaba segura de que quería, y en mis opciones solo tenía las carreras que había en las universidades nacionales, así que me quedé con la que me sentía un poco más cómoda, pero tengo que admitir que tampoco es con la que necesariamente me sienta apasionada por ella, ¿me entienden? Pero pues bueno, es lo que me tocó y sé que hay muchos que probablemente han elegido ขอบคุณมากนะครับ bajo estas circunstancias. ไอ้ดิมึงก็น่ะชัดเจนเอาแล้วมึงมันเอาเหี้ยอะไรวะ ว่าจะอาจารย์สมองเรียกแหละ เรื่องเรียนเลยดิกูเห็นพวกสี่แม่งโดนกันเต็มเลย มึงม.6 แล้วนะเว้ยมึงยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ โดนปะเนี่ยไม่โดน Supongo que el niño está en una etapa similar.
esa toma de él separado del resto de sus compañeros mediante ese marco de la ventana, demostrando de alguna manera el sentimiento de soledad en todo esto y que de alguna manera quizás se siente diferente al resto, como en algún momento yo también me sentí. Mientras ves que otros ya tienen claros sus sueños, a veces te sientes un poco diferente por tú no tenerlos claro también, pero pues como les dije en el video pasado, creo que es completamente normal, sobre todo a esa edad, y no hay por qué tenerlo todo planeado, solo que la sociedad de alguna manera te lo impone así. มึงยังไม่ได้ไปเอาใบสมัครเรียนพิเศษอีกเหรอ ยังไม่ได้บอกเลยว่าจะเรียน มึงก็ลองเรียนดูก่อนอยู่วะ เพื่อเกรดของมึงเนี่ยจะได้ดีขึ้น ที่ลุงไปโรงเรียนมาเพราะเรื่องนี้เหรอ ครูเขาเรียกกูไปคุยอะแล้วมึงอะอยากเข้าคณะอะไร อยากเข้าที่ไหน La manera en la que pregunta tampoco es la más confiable que digamos, o sea, con la que uno pueda abrirse. กะว่าจะไปเวิร์กสักปี2 ปีอะ Ok, se lo dije. จะไปอเมริกาสักปี2 ปี อย่างมึงนี่เนี่ยจะไปเรียนอเมริกา แล้วเกรดแบบมึงจะไปทำไมวะ ไปยังไง ไปทำอะไรที่นู่น จะไปเสิร์ฟเก็บตังค์แล้วก็เรียนภาษาไปด้วย แค่นั้นอะนะ ก็ใช่ไง เป็นไงต่อ ก็ไม่รู้ยังไม่มีแผน ค่อยคิดกันอีกที แล้วมึงคิดว่ามึงอยู่นู่นมึงจะรอดเหรอวะ มึงทำอะไรที่นู่นนะฮะแล้วเอาเงินที่ไหนไป หนูจะให้ผมอยู่ที่นี่ไปจนตายเหรอเรื่องเงินผมก็หาทางของผมเองอะ ดีนะไม่คิดจะไปยังไม่บอกกูสักค เขามาบอกอยู่นี่ No les digo, es que ni uno pregunta ni el otro le cuenta. Y es que también para que le cuente tiene que haber construido esa confianza desde mucho antes. Pero también siento que tampoco puedo exigirle tanto a Jim porque es que ha dado tanto por las personas que quiere sin ni siquiera tener esa responsabilidad directa que les menciono. Entonces pues es complicado. ำอ๋อแล้วมึงจะไปไหนเนี่ยลิมิงเอลิมิง Solo espero que la relación entre estos dos mejore. กูว่าสีมันเยอะไปหน่อยวะดูดิกูคิดว่ามันโอเคนะเดี๋ยวแก้ให้ มีอะไรอีกปะไม่มีละ โอเคงั้นกูไปละเจอกันนะลิงลิงทำอะไรอ่ะดูหนังเหรอเปล่าเอามือถือมาเปลี่ยนเคสอ่ะเหรอรุ่นอะไรขอดูหน่อยเฮ้ยรุ่นนี้เลยเดี๋ยวใช้งานเทียบเดี๋ยวเอามาให้ต้องซื้อหรอกทะเลาะกับลุงเหรอเรื่องเวิร์กใช่ไหมแล้วลุงเขาว่าไงอ่ะ Amo que Gwen sea tan intuitivo. แล้วลุงเขาว่าไงอ่ะเขาไม่โอเคเหรอไม่รู้จะคุยกันยังไงอ่ะนี่ยังว่าครับผมไปเรียนพิเศษอยู่เลยคุยได้นะเว้ยก็จริงอะพี่มหาลัยมันก็ไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกคนปะผมแค่อยากทำงานอยากเก็บเงินนะพี่ อะไรที่ผมทำได้แล้วเป็นอาชีพผมก็อยากทำอะผมไม่ได้อยากเรียนอะแล้วเราอยากเป็นอะไรอะผมยังไม่รู้เลยอะพี่ Les juro que entiendo tan bien a Limi, solo que bueno, yo no estaba tan mal en mis estudios.
เฮ้ไม่รู้ก็ไม่ผิดหรอกเอาจริง รู้ป่ะ กว่าพี่จะรู้นะเว้ยว่าพี่ไม่ชอบนิเทศเนี่ยพี่ก็เสียเวลาเรียนทั้งปีเนี่ยเกิดอะไรซิ่วมาเนี่ย Y hay personas que han cursado toda una carrera y al último año se han retirado porque realmente descubren justamente en ese momento que no era lo que realmente querían y es normal, creo que puede pasar y suele pasar de hecho. Entonces no se preocupen, tómense el tiempo que necesiten para descubrir lo que les gusta y lo que no. Es un consejo que yo también debería escuchar, pero bueno, creo que hay diferentes situaciones y circunstancias que no siempre lo van a permitir, pero bueno. เอสประจำได้ จริงๆ ตอนเด็กๆอ่ะ ผมเคยอยากเป็นเจ้าหน้าที่สวนสัตว์นะพี่ พอโตมาผมก็อยากเป็นนักบอลแต่ตอนนี้อยากเป็นบาร์เทนเดอร์ว่ะพี่ Barman. ไบเดอร์ก็มาฟรีอ่ะ Oh, pero miren su carita cuando lo dijo. ตัวพี่ มันก็ต้องลองหลายๆอย่างว่าพี่ จะได้รู้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไร Siempre he pensado que el método de enseñanza tiene un gran problema y es justamente eso, que te enseñan todo tan sistemáticamente, o bueno, al menos en mi colegio de secundaria, prácticamente te preparaban exclusivamente para ingresar. O sea, pero es que creo que el sistema de educación en todo el mundo, bueno, no sé si en todo el mundo, pero siempre me imaginé un sistema educativo más práctico, más vivencial, no sé si llamarlo así, pero que de alguna manera te permita explorar y probar y descubrir realmente para qué eres bueno y qué es lo que disfrutas haciendo y ¿me entienden? แม่งไม่มีอะไรให้ลองหรอก ขนาดโทรศัพท์แม่งยังไม่ใช้เลย ล่าสุดนะครูแนะแนวอ่ะ ยังให้ผมสอนใช้ Google Drive อยู่เลย แนวผมได้วะ Ah, bueno, en su caso แต่ está ได้ลอง más คุยแบบ grave. เนี้ยกับโรงเรี Pero ย es น que en serio, todo lo que les dije lo pensé en algún momento. Al menos en Estados Unidos, no sé, tienen incluso laboratorios y toda la cosa. Aquí no, aquí prácticamente todo es teoría, aunque no sé si quizá existen algunos colegios para gente con dinero que sí tenga ese tipo de herramientas, no sé. แต่ได้ลองคุยแบบเนี้ยกับโรงเรียน ผ่านคุยทีไรแม่งทะเลาะกันทุกทีเลยอ่ะ พอแหละ Bueno, la verdad ninguno pone de su parte. Exacto. Son tan similares. จริงผมก็เข้าใจนะว่าลุงเขาเป็นห่วงอะพี่ แต่ผมแค่อยากลองใช้ชีวิตดูก่อนอะ หิวเปล่ากินข้าวกัน ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมต้องไปทำงานแล้วอ่ะ ไปละเจอกัน วันนี้ สวัสดีครับ ฮัลโหลป๋าว่าไงครับ ร้านเงียบจริงเว้ยวันเนี้ยปิดร้านเร็วหน่อยไหม่รู้ เล้งโอ้โหมาดิ อุ้ยเธอเบาๆดิเจ็บ ¿Qué? โอ้ย ¿Qué está haciendo? ¿Un amarre? แล้วนี่ทำไมทำหลาย ¿Para อัน qué จังอะ sirve? อันนึงของลุงจิม อันนึงของลีหมิงไง Esto se escucha echando en su delante. มึงทำดีกว่าจะไม่ให้กูบ่นได้ยังไงมือถือแม่งก็ไม่รับ แบตหมดมั้งลุง เมื่อกี้แพลวเห็นอย่างกับพี่หวนพี่มารีน่า ลองโทรถามพี่หวนดูดิ Tampoco está en buenos términos con Gwen ahora mismo. Uy, baile.
Aquí entre nos, mi sueño siempre fue bailar. ¿Lo encontró? Miren esa vista. Y esa toma también. Todo está tan inestable como todo lo que está en su cabecita ahora mismo. ¿Está en su casa o en la casa de...? Oh, ya sé. O sea que sus padres han salido. แม่มึงบอกกลับบ้านดึกนะจ๊ะ ¿Qué procede? ¿Salir? อ๋อ ¿Pasar un วัน tiempo นั้น juntos? มึงก็เลยแอบกินเหล้าใช่ป่ะฮะ Este mocosito sigue siendo de las suyas. ไม่เบาเหมือนกันนะหืม No, 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 no. Ay, no se puede comportar tan gan aquí. มึงนี่ไม่เบาเหมือนกันนะหืมหืม Mm. หืมอะไรไปไหน อะไรฮะ ¿Será que él sabe de bebidas? Y recordemos que Lee Min quiere ser barman, así que quizá hay cierta relación por ahí. ไม่เอาฮะไม่เอา Que- ay, no entendí. Perdón si es que no debía haber entendido, porque por ahí me dijeron que no traducen todos los signos si es que ya lo han usado antes o algo así. Así que quizá ya debió haberla ไม่ reconocido. ใช่มาพัทยาเปลี่ยนบรรยากาศนอนเหรอเฮ้ยแหมป๋าก็มีเท่าพวกแขนนิ้วสิวะแหมนี่ได้ข่าวว่า Ese แม่ es su papá, ¿no? นี่ได้ข่าวว่าแม่เองเนี่ยนะบอกว่าได้ตำแหน่งใหม่ใช่ไหมก็กล่าวว่าจะหาคนเลี้ยงไว้ป่าสักหน่อยอะนะ เออ นี่ แฟนแกเนี่ยนะ ยังคงเดินอยู่ป่ะ ไอ้ที่หน้ามันออกแบบติ๋งๆหน่อยอะหึเดิมๆนี่เดิมไหนอะป่า Aspecto chino. เดิมไหนแล้วป่าจะรู้ไหมเนี่ยฮะแล้วแต่เอง ¿Se refiere al personaje de First? พูดยากซับซ้อนซับซ้อนอะไรเนี่ยมีอะไรซับซ้อนมากมายเลย ความรักเนี่ยนะมันไม่ซับซ้อนหรอก แต่ที่ซับซ้อนเนี่ยเพราะว่ามันไม่รักมากกว่า Entonces probablemente es eso. ไม่รู้ดิป่านี่ดูอย่างป่านี่ตอนที่แม่ของเองอยู่กับพ่อเองอะนะป่านี่ไม่ยุ่งกับแม่ O sea que no es su padre, Nena. es su padrastro. ป๋าบอกกับแม่เองว่า เธอไปจัดการเรื่องของเธอให้เรียบร้อยซะก่อน ถ้าเธอว่างฉันว่างแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ แบบนี้วินๆปะล่ะหืมใช่ไหม Ok, แต่ ok. ให้เรียบร้อยซะก่อนเธอไปจัดการเรื่องของเธอให้เรียบร้อยซะก่อน ถ้าเธอว่างฉันว่างแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ แบบนี้วินๆปะล่ะหืม Ok. ใช่ไหม Me parece muy bien, señor. ไปมากินกันมา No procede nada hasta que ambos estén completamente libres. ฮัลโหลได้แยกกันแล้วครับ Está preguntando por Bueno, Lee Min, ¿cómo era? ¿verdad? งั้น
แป๊บนึงนะคุณป๋าเดี๋ยวเพื่อนมาหาได้ปะ ได้เลยทำสบายมาได้ผมก็มีเรื่องอยากจะคุยกับคุณเหมือนกันนะ Se van a reunir los tres. ผมส่งโลเคชั่นให้นะ Ya identificó esa จะ sonrisa เปิดตัวแฟนใหม่เหรอฮะยังแค่เพื่อนนั่นเนี่ยเพื่อน porque él así lo quiere. หรือเกินกว่านั้นแล้วก็ไม่รู้อ่ะ ธรรมดานะเราเนี่ยนะฮะ Ay, qué lindo que lo trate como un hijo. Estos dos mocositos. Pero chicos. ¿Eso es café? ¿Agua? ¿Qué diablos están haciendo? ¡Ay, Dios mío! Ah, para reponer la cantidad que había. Este muchacho, ¿cuántas veces ha hecho esto? Ya es un experto. Ay, se lo llevo de la manito. Bueno, del bracito. วางดี No, 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 yo a mí me da algo cada vez que le miro los labios. Y es que aquí es la primera vez, pero también lo hemos visto en My School President. Atención. Los estamos perdiendo. La carita de Hart. ๆวันนี้ไปลอยกระทงกันไหม Ese era el festival, ¿verdad? วันนี้ Aunque él no puede salir. วันนี้วันลอยกระทง ไปปะฮะ ¿Será que se escapan? Oh. Ay, son demasiado adorables. Y traviesos. ¿Qué es eso de estar tomando alcohol cuando los padres no están? Muy mal, muy mal. นั่งดิลุง ลุง นี่ป๋าพ่อผมเองอะป๋านี่ลุงจิมอะ สวัสดีครับ ลุงจิมครับสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตกลงลุงเป็นพ่อแล้วตกลงจะนับญาติกันยังไงนะฉันงงไปหมดแล้วเนี่ย ผมชื่อเฉยๆครับ ชื่อจริงไม่ใช่นะEl señor se nos bugueó por un momento. ไปนะเอาน้องมาวางได้เลยไอหมูปั่นน้ำเลี้ยบเนี่ยนะป่าว่านะสู้ฝีมือแม่เองไม่ได้เลยคนนั้นนะเขามือเทพทำอะไรก็อร่อยดูเหมือนน่าดีไม่ได้จากเขาเลยอ่ะทำไมจะไม่ได้แล้วก็ได้เจ้าคาลมมาเนี่ยนะ No sé qué quiere อันนั้น decir, เนี่ยมัน pero ได้จาก bueno. ป่าแต่ขี้บ่นอ่ะได้ไหมเอาที่สบายใจ ป๋ากับคุณนี่ดูสนิทกันดีนะแรกๆก็งงๆ Y eso que al parecer no es su real เขา padre. ทำให้แม่ผมมีความสุขเนี่ย Ujú. ผมก็เลยเปิดใจให้เขาดูอะ Así que formaron esa ตอนเนี้ย relación tan ดูเรื่องผมเยอะ bonita. กว่าแม่ผมอีก Les costó, pero lo ไปไป hicieron. มาๆนะ ตอนเนี้ยดูเรื่องผมเยอะกว่าแม่ผมอีก
Siempre he querido conocer a alguien así, o quizá yo también poder ser alguien así. Es tan bonito ver cuando alguien que no necesariamente es tu padre se comporta incluso mejor que el que realmente lo es, y sin que necesariamente se lo pidas o porque se sienta obligado, sino porque le nace. Realmente admiro mucho a esas personas y espero ser así si es que algún día me toca, por X motivo, serlo. Ser ese lugar seguro para alguien que realmente lo necesita. หรือว่าผมยังหลับไม่เป็นจริงมันไม่เคยเล่าเลยให้ผมฟังเลย Cierto, ahí hay un contraste en él también, que es prácticamente como su hijo, pero pues no ha sabido darle esa confianza que sí vemos en el caso de el padrastro de เล่า Gwen. เนี่ยแล้วฟังอยากให้เขาเล่าเนี่ยแล้วฟังเขาปะล่ะ ไอ้ลิงมันดื้อมันก็ชอบเถียง เกี่ยงอะไรอ่ะ เถียงทุกอย่างที่มันคิดอ่ะ ก็แสดงว่าลุงเนี่ยไม่ยอมรับความคิดเขาไง ไอ้เรื่องไปเมืองนอกเนี่ยผมเข้าใจ ผมส่งมันเรียนมา ผมก็นึกว่ามันจะไปเรียนต่อ แต่นี่ไม่กลับบอกผมว่าจะไปเป็นเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟนี่นะคุณ Tiene de malo. เด็กเสิร์ฟเมืองนอกอ่ะอย่างต่ำนะกำเงินกลับบ้านมาละ3,000 กว่าบาทเลยนะ Eso ลุง es cierto. ลำบากที่นู่น Pero pues si algún día me เอง animo, ก็มีชีวิตบาทเลยนะลุง solo que necesito el capital inicial. เอาจริงนะลุงถ้าเกิดผมย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยผมอาจจะไม่เรียนมหาลัยก็ได้นะทางเรื่องมันเยอะแยะกว่าเมื่อก่อนเยอะอะ ผมแค่คิดว่าเรียนจบก็ต้องให้รับปริญญาแค่นั้น ปริญญาอาจจะไม่ใช่คำตอบของทุกคนก็ได้ลุงอย่างผมนี่ไงเรียนจบตรีมาใช่ปะทำงานแบบเดือนชนเดือนบางเดือนไม่ชนเดือนเลย คนมี Y es เงิน peor incluso en casos en los que alguien no estudia la carrera que quiere. No sé si vale la pena vivir amargado y estresado todos los días simplemente por cumplir las expectativas de otros o que la sociedad en general te impone. Pero entiendo desde ese punto de vista mismo que sea tan difícil. ทุกข์ของคนมีเงิน ยังไงก็ไม่เหมือนทุกข์ของคนจน คุณไม่เข้าใจหรอก Eso también es cierto. การ Bueno, ที่ él tampoco es rico, ¿eh? การที่ต้องคิดว่าพรุ่ง Pero นี้ sé que quizá pues sí me está en una situación mucho más complicada que การที่ต้องคิดว่าพรุ่งนี้จะอยู่ยังไง qué จะเอา bueno. ชีวิตรอดยังไง Y es เครีย que ดแค่ไหน también tiene muchas más responsabilidades que dependen de él. มันเครียดแค่ไหน คุณเคยเปิดกระเป๋าตังค์มาแล้วมีเงินสักบาทไหม Me pasa siempre. ผมแค่อยากจะบอกกับลุงว่า ความสุขของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างลุงเองอ่ะลุงก็มีความสุขการขายข้าวมันไก่จริงปะลีหมิงเองอะนะเขาก็คงมีความสุขกับการที่เขาเนี่ยได้เลือกชีวิตของเขาเดี๋ยวนะลุงนี่ลุงหายโกรธกันแล้วเหรอ ขายดีไหมล่ะ Ahora que tocaron el tema del restaurante, yo pensé que se iba a acordar. อย่างที่ผมบอก ผมจะไปกดคือเรื่องอะไร ก็ดีลุง ถ้าเกิดลุงยังไม่หายโกรธผมอะนะ ผมก็จะ Pasa. จะง้อลุงโดยการคนลุงคนเดียวกัน Oh. นี่ลุงรอผมแป๊บนึงเจ๋งเตือนก็โทรมา คุณอย่างนี้แหละเดี๋ยวผมจัดการ นี่กระทงกูดา ¿Están en el mismo lugar? Espérate un ratito, bebé.
Espera que... Siguen en su casa, creo. Oh, lo van a poner en una tina. Con eso tienen que pedir un deseo o algo así. Oh. Cómo sonríe cuando lo ve.ปีหน้าลอยกระทงที่แม่น้ำใหญ่กันปะ Oh, ya están haciendo planes para el futuro. เฮ้ย เฮ้ย ทำนี้ ทำอย่างนี้ ลุกขึ้น ทำอย่างนี้ Lo va a hacer bailar. อย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้ ทำอย่างนี้ ได้ไหมทำอย่างนี้ ทำอย่างนี้ Qué lindo. แกลอยกับแม่ Son demasiado adorables. ก็มีบ้างแหละ Y qué bonita แต่ยังไม่ tradición. มีเลย ก็รีบๆหาเขาสิ No sé cuál es la esencia o qué se celebra, pero se ve todo tan especial y ทำ tan ไงได้อะ bonito. แม่แฟนยังไม่มีเลย ก็รีบๆหาเขาสิ ฉันก็อยากเห็นหน้าแฟนแกเต็มทนแล้วเนี่ย โอ้โหถ้ามันหาง่ายก็ดีสิแม่ มันจะไปยากตรงไหนอ่ะเขาไม่จีบเราเราก็ไปจีบเขาสิ โอ้โห Recordemos que a él le gustan los chicos. Y su mamá, ok, dijo fen, o sea que no le puso género a su pareja, lo cual แก me เต็ม gusta. ทนแล้วเนี่ย O sea que quizás lo sabe. ไม่เป็นไรลอยกับแม่ก็ได้ใช่ไหม Amo. แกจะลอยกับฉันได้อีกสักกี่ปี ลอยไปเรื่อยๆไปตลอดเลย ฉันจะดู Oh. อธิษฐาน เดี๋ยวนะนัวกระทงมาจากรถเลย Es เหรอ el mismo diseño de cestas, ¿verdad? Lo tenía preparado para él, แต่ ¿verdad? แฟนในลิงก์มันทำไว้ให้ผมกับหลาน Oh, ok, ok. ขอบคุณครับ Y qué lindo que el Liming lo haya hecho con papel en un barquito, con lo que tenía a la mano. ให้ทานกัน O sea que sí se pide un deseo. Mi amor. Pero no me agites la cola que levantas mucha pelusa. Gwen siempre lo mira tan bonito. Uy, Har ya se nos enamoró, ya lo perdimos. Espera, ¿qué? ¿Están durmiendo juntos? ¿Es real o...? Lo siento, pero no puedo evitar pensar en las alucinaciones que tenía Tim. Pero no creo que sea eso. Supongo que están juntitos y así porque pues los padres no iban a llegar temprano y además supongo que Liming no quiere volver a su casa en estos momentos. มึง
อ่านปากได้ใช่ไหม Supongo que sí. ฝันทีนะ Ay, no pueden ser más dulces. เข้าใจเปล่า Ay. Definitivamente lo perdimos. Y a Limink hace rato. Hace rato. Están durmiendo juntitos, no lo puedo creer. Uy. Lo mira con tanto aprecio. Tiene más de estas cervezas. Hasta ahorita no hemos visto al personaje de First en esa habitación. Y supuestamente ambos vivían ahí, o eso es lo que entendí cuando vi, por ejemplo, los dos cargadores ahí. Y la nota y esas cositas. Está muy oscuro. Ahí está él. Oh my god. Por fin lo tenemos aquí. Por fin. Ay, Dios mío. คนแก่แม่ขีดย่านเงี้ยคู่รักให้นะ ¿A él también le gusta? ¿A él también le gusta? Ay, Dios mío. Ya decía yo que siempre está ahí dándole su apoyo y todo eso. Pensé que solo era su mejor amigo, pero no. Hay otro tipo de interés aquí. Y entonces Gwen sí tenía un poquito de razón al olfatear que ahí había algo. แต่แม่ Oh my god. อันเนี้ยคู่รักที่มาจากวันไหนแต่ Y al parecer está sospechando o ya sabe lo que pasó entre ellos. จริงจังได้ไหมถ้ามึงจะเล่นเรื่องไหนนะครับเขียนเล่นกับ Exacto. นะไม่ชอบดูกัน Ok, el siguiente episodio vamos a ver mucho más sobre este tema. El personaje de First se ve re tóxico, Al parecer va a querer ir a buscarlo. No sé, como que en su expresión se ve que va a ser el tipo de novio que pues se rehúsa a aceptar el rompimiento de la relación y quiere estar ahí, evitando que eso pase a toda costa, ¿me entienden? Entonces bueno, ya sabremos más sobre ese tema el episodio que viene, supongo yo. Y bueno chicos, este fue el episodio 3 de Moonlight Chicken. De verdad que cada vez estoy más metida en la historia. Siento que puedo explorar diferentes puntos de vista y perspectivas de la vida porque suelen ser así de complicadas las cosas y no sé, los diálogos de esta serie como que te hacen reflexionar y te hacen sentir que realmente estás siendo testigo de una historia real, una de tantas. En este episodio ya complementaron un poco más lo que es la historia que hay detrás de Jim. Nos contaron lo que pasó con su exnovio y cómo lo traicionó. O sea, ¿cómo es que inicias un negocio con una persona, haces planes a futuro
y le engañas de esa manera, o sea, no me parece. En ese entonces Jim se veía tan enamorado y bueno, creo que es natural que ante la primera traición pues empieces a temerle un poco más, a volver a enamorarte y que vuelva a pasar lo mismo, ya lo hemos visto en muchos casos. Así que creo que ahí encuentro la explicación de por qué pues quería mantenerlo de Gwen en simplemente una cosa de una sola noche, y porque de alguna manera también hay muchas inseguridades en Jim. Por otro lado tenemos este nuevo conflicto con lo de la demolición del restaurante. Ya les di mi punto de vista sobre el tema como estudiante de arquitectura y es que pues sí, habían otras maneras de explotar esa zona o ese potencial que tenía el lugar sin tener que afectar a todo lo que ya había ahí y a todos los que dependían de ese lugar. Incluso la señora lo sabía, o sea, la señora, hasta ahora no estoy segura de qué son, no sé si son arquitectos o los que se encargan del proyecto nada más, no sé. El punto es que ahora el restaurante de nuestro Jim pues está en peligro. Todo depende del tipo ese, que sí, si tuviera un poquito de consideración no aceptaría el pollo gratis de Jim. O sea, si es como dice Lee Min, que él tiene bastante dinero y se pudre en dinero, pues debería tener un poco más de consideración, digo yo, ¿no? Pero pues bueno, ahora prácticamente el futuro de todos ellos está en sus manos. Vamos a ver qué decide. Algo me dice que va a aceptar. Me alegra que haya sido el mismo Gwen quien le haya dado la noticia a Jim sobre que él estaba trabajando en ese proyecto. Creo que así es como hubiera pasado en la vida real. Normalmente tenemos en la serie que siempre algo interrumpe cuando el personaje le está a punto de decir algo importante al otro personaje y es frustrante. Pero bueno, sabemos que esta serie tiene un tinte más realista, así que me gustó ver esa conversación. Creo que es normal que al principio le haya chocado un poco al tío Jim escuchar eso. Probablemente muy en el fondo lo entendió, pues, pero también entiendo el dolor que le pudo haber causado, en primer lugar por la noticia y en segundo lugar porque precisamente Gwen estaba implicado en esa noticia. Pero pues bueno, luego se arreglaron las cosas. Él mismo dijo que no tendría por qué estar molesto, lo entendió, fue incluso a encontrarse con Gwen y su papá. Fue un momento bastante cómodo. Me gustó conocer al papá de Gwen. Y justamente el hecho de que Jim también haya podido ver esa interacción y sentir cómo es la relación entre Gwen y su padre, pues siento que de alguna manera ha marcado un punto de partida para que él empiece a darse cuenta de cómo debería empezar a actuar con su sobrino para que él empiece a abrirse un poco más hacia él. Y me alegra que haya tenido esa conversación sobre ese tema con Gwen. Yo les dije que sentía que Gwen iba a ser como un nexo ahí, y pues justamente en este episodio creo que lo vimos ser eso. Por otro lado también nos enteramos del sueño real de Lee Min, que es ser un barman. Quiere trabajar sirviendo y me alegra que de alguna manera eso lo tenga muy claro. Finalmente le dijo a su tío que él quería irse al extranjero a trabajar, que no necesariamente su sueño era la universidad, y creo que ese fue un gran paso. Ya luego Jim tardó en procesar un poco todo, al principio se enojó y toda la cosa, probablemente pues a partir de sus preocupaciones, y lo entiendo porque usualmente la sociedad pues te hace ver que solo hay un camino que debes seguir y es con los estudios, que si no estudias no vas a llegar a nada bueno y así, pero es que hay muchos otros caminos. Existe el emprendimiento, existe el trabajar sirviendo, y eso es precisamente lo que ahora último Gwen le ha hecho entender al tío Jim. Y me alegra escuchar todo eso. Creo que hasta a mí me sirvió, solo que me hubiera servido aún más escuchar eso mucho antes. Pero pues bueno, nunca es tarde. Y pues bueno, finalmente tuvimos ese momento del festival de... Ay, no me acuerdo el nombre, lo siento. Pero también fue un momento muy especial y muy lindo. Cada pareja teniendo sus momentos por separado y pidiendo sus deseos. A la vez Gaipa también con su mami. Lee Min también ayudando a Hart a sumar una experiencia más a la lista de actividades que gracias a él Hart está viviendo y experimentando. A este punto ya saben que ambos se han convertido en la zona segura del otro, y pues con esa escena final creo que ya podemos decir que ya los perdimos a ambos. Pero bueno chicos, creo que eso es todo, así que ya veremos cómo está siguiendo esta historia. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle manita y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón de super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo ese si lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye.
Los quiero. No olviden seguirme en Instagram,